চলে এসে রে कौन का इलाका धान का खेत में पहुंच गए हैं हम लोग खेती बाड़ी करने के लिए চিন্তা পারে না হাম চিন্তা পারি না বাবা কোন খান দিয়ে আসছে কোন খান দিয়ে চালা যাইতে যেতে ঢালাই রোড দিচ্ছে হ্যাঁ চালা ডাইরেক্ট যেটা ইয়ার স্টেশন পৌঁছায় ট্রেন স্টেশন খেয়াল তো দেবে নাকি বাড়ি হাম ছিল রাজি লাগবে বস कोई बोलते जो कुछ लगान में बोल लोग कत दूर चलेगी चुप के जमे जैसे लोग दिया माइडी जो भी लोग दिया माइडी हिलस ना